Okey. Boleh jadi kaya lah kamu. Macam itulah. Sebab enzim banyak digunakan. Ni. Okay, kerja saintis untuk cari enzim. Alright. UNICEF pun ada beberapa projek lah sebenarnya. Okay, projek extract enzim untuk digunakan dalam medication, digunakan dalam commercial purposes, selalunya commercial lah kan. Okay, enzim proteins ni nak asingkan kulit ikan. So kita salut enzim tu, dia akan mudah terbuka lah. Contohnya daging pun, daging keras kan. Okay, kalau kita masukkan enzim proteins, dia akan lembutkan daging tu. Tapi kalau orang kita, dia tak panggil enzim lah, dia panggil pelembut daging. But it's actually an enzyme. Tapi kita kena faham enzim ni dia sensitif. Okay, kalau kita nak dia work well, kita kena tengok pula dia jenis yang macam mana. Kan, kalau dia suhu badan, kalau bila kamu nak lembutkan daging tu, janganlah masa tengah masak. Okay, sebelum masak tu. Alright, this is the concept lah yang digunakan ni. Alright, naturally daun betik tu ada enzim yang melembutkan daging tu. Okay, banyak lagi sebenarnya. Kalau kamu baca, okay, contoh-contoh soalan ini semua adalah berkaitan dengan enzim. Alright. And selalunya enzim ni, they are very sensitive to the temperature. Kan? Dia sensitive temperature kan? Betul tak? pH sensitif, suhu sensitif. Tetapi ada juga enzim daripada setengah bakteria yang saintis jumpa dalam air panas ada bakteria. Okay, so bakteria ni kita panggil thermophilic bakteria lah. Maksudnya dia boleh hidup dalam keadaan suhu yang panas. So saintis dapat idea, kalau guna enzim bakteria ni, maknanya kita boleh gunakan untuk apa saja tindak balas yang memang berlaku pada suhu yang sangat tinggi. Contohnya dalam proses PCR, polymerase chain reaction. Korang pernah dengar kan COVID-19? COVID-19 kan ada ujian PCR semua. Betul tak? Okay, ujian PCR tu sebenarnya, PCR tu adalah sejenis mesin. Mesin tu dia menggunakan temperature yang sangat tinggi. Tapi disebabkan oleh bantuan enzim bakteria yang hidup dalam keadaan yang panas, suhu yang tinggi, maka enzim tu boleh digunakan. Maka keluarlah new technology, nama dia molecular recombinant. Macam itulah ceritanya. Okay, so itu kegunaan enzim lah. So kalau korang tengok style soalan, alright, macam ni, maknanya dia relate dengan enzim. Kadang-kadang dia how do we say, dia nampak macam susah, tapi sebenarnya dia nak kamu cerita konsep enzim. Okay, kita dah belajar kan konsep-konsep enzim semua ni kan. Alright, so yang inilah sebenarnya. Okay, kalau enzim yang dia nak dalam soalan pun, kalau dia tak bagi tahu, enzim-enzim yang common, macam enzim amylase, enzim lipase, ini memang common enzim. Cellulase, daripada cellulose, enzim trypsin, enzim protease, pectinase, ini memang semua orang kena tahulah. Alright, okay, ada soalan? Since majority of the class dah ada pun, ada soalan ke pasal applications of enzyme? Tak ada ke? Dah tidur? Mana yang lain ni? Sekejap, panggil satu-satu. Asfar tak ada, Mus tak ada kan? Mus, Sofi. Ya, ada lah. Oh, salah. Alah. Itulah, tak nak bagi salam.
Kena lupa. Lagi siapa yang tak ada? Oh, Luqman. Okay, Sophie cancel. Apa lagi tak ada tu? Cerita. Akil. Ini tak rajin bangun pagi ni. Okey, hari ni kita masuk bab pembahagian sel. Okey, so kalau kita tengok, ini sel ni. Alright. Macam mana organisma seiras dihasilkan. Ataupun, pernah tak kita wonder, kenapa bila kita luka kan, sel kita akan, luka tu akan dalam masa seminggu dia akan baik. Okay, that is because sebenarnya bila kita sel kita luka, okay, dia akan, okay, mustah masuk. Dia sebenarnya akan membina sel baru. Sel tanpa kita sedar sebenarnya dia akan sentiasa membina sel baru. Okey. Sel yang tak boleh bina sel baru, sel apa? Sel darah merah. Betul. Pandai. Bagus. Sebab dia tidak ada nukleus. Dia tidak ada DNA. Selagi dia ada DNA, maka dia boleh melakukan pembahagian sel. Cuma pembahagian sel ini sama ada dia membentuk sel yang sama dengan sebelum tu ataupun dia membentuk sel yang separuh. Okay, thank you. Clear ke? Boleh tak? Faham tak setakat ni? Okay, tahukah anda bagaimana pembesaran berlaku? Macam mana kamu boleh ada growth to your body? Kan ada pembesaran. Okay, itu disebabkan oleh pembahagian sel. So pembahagian sel ni sebenarnya sangat penting lah. Alright, bagaimana? Korang ada ke tak ada ni? Ada, Madam. Ada. Sebab nak macam tu kan tak ada. Kan cakap sesuatu kod-kod lain saya tak ada ke? Alright. Bagaimana organisma menghasilkan sel baru? Okay. And then kita akan belajar bagaimana variasi genetik dihasilkan. Kenapa Luqman tak sama muka macam Iman? Kenapa Iman tak sama muka macam Nabil? Kenapa Nabil tak sama muka macam Taha? That is because of variasi genetik yang mana ada kaitan dengan pembahagian sel. So pembahagian sel ni sebenarnya sangat penting lah. Alright. Okay. Sebelum kita tengok detail pembahagian sel ni, kita tengok dulu video lah. Cikgu dah cari, kita tengok video macam mana sel di macam mana satu sel itu dia hidup. Okey, kitaran sel ni maksudnya kitaran sel tu hidup. Macam mana setiap sel kita ni dia ada jangka hayat. Okey, dia akan muda dan kemudian dia akan tua dan akhirnya being disposed. Alright, so itu kita panggil kitaran sel. Right, so kita tengok video ni dulu. Nampak ke? Cikgu share? Nampak. Alright. Oh, kejap. Takut suara tak kuat ni. Kitaran sel ialah Sabar. Okay, siapa yang tahu pasal kitaran sel ni? Apa yang terjadi pada sel kita? Siapa yang tahu? Tak tahu? Tak tahu. Tak tahu, Madam. Tapi sel tu tahu tak apa? Tahu. Sel tu apa? Sel adalah sel apa? Ini asas. Unit asas. Okey, unit asas benda hidup. Alright, maksudnya dia yang paling kecil dalam unit organisma hidup.
Semua organisma hidup termasuklah kita mesti ada sel. Sel berkumpul membentuk, Nabil, membentuk apa? Sel berkumpul? Membentuk Sel membentuk? Tisu. Kamu betul, tisu. Kamu nampak tak sel kamu? Tak nampak kan? Tapi tisu boleh nampak. Alright, sebab dia adalah combination beribu-ribu sel. Okay, so sekarang ni kita nak belajar macam mana satu kitaran sel, macam mana sel tu boleh melakukan pembahagian, boleh hidup. Alright. Suatu tip. Kitar sel ialah suatu tempoh di mana setiap sel melengkapkan pembahagian sel. Kitar sel boleh dibagikan kepada interfasa dan fasa mitosis atau fasa M. Interfasa merupakan peringkat sel menjalani pertumbuhan dan persediaan untuk pembagian sel yang seterusnya. Dalam peringkat ini, nukleus kelihatan besar dan jelas. Sepasang sentrosom yang terdiri daripada sentriol terbentuk dalam sitoplasma sel haiwan. Interfasa dibagikan kepada 3 fasa pendek. Fasa G1, fasa pertumbuhan pertama, fasa S, fasa sintesis DNA dan fasa G2, fasa pertumbuhan kedua. Sel yang baru dibentuk akan memasuki fasa G1 di mana pertumbuhan sel berlaku secara aktif. Dalam peringkat ini, kadar metabolisme sel adalah tinggi. Protein dan organel-organel baru seperti mitokondrion akan disintesis dalam peringkat ini. Kromosom tidak jelas kelihatan tetapi menyerupai berbenang halus panjang yang disebut chromatin. Jika keadaan sesuai dan baik, sel akan memasuki fasa yang seterusnya, iaitu fasa S. Oh, dah habis dah? Baru jalan je? Alahai. Ada lagi tak video pasal? Sekejap kita cari bahasa Inggeris punya cell cycle. Kalau English dia guna cell cycle lah. Yes, sir. Wow. Hey, I got a class. What? Macam hotel. Fee. Muffin. Have you ever wondered how does this little caterpillar turn into a pup? Here we have the representations of the life cycle of 2 organisms. One picture depicts the life cycle of a butterfly, while the other shows the development stages of a human. Have you ever wondered how does this little cat... Good morning, Akil. You are late today. Mari kita tengok tadi mana dia. Right. Caterpillar turn into a butterfly? Or even, how does such a small baby turn into an adult? Butterflies go through some spectacular life cycle transformations. That is, from a lowly worm into a glorious creature that floats on the breeze. On similar lines, humans also follow a developmental pattern. They go through a series of developmental stages from the time of birth to the time they mature into an adult. And these transformations are mainly possible all thanks to the process of cell cycle and cell division. We all know that each multicellular organism Okay, sel ada dua
Satu cell cycle, satu cell division. Cell cycle ni adalah kitaran sel. Cell division adalah pembahagian sel. Alright? In the form of a single cell. So how does a single cell get transformed into a large organism? To comprehend this, let's understand the concept of a cell cycle and cell division. Let's begin with their definitions. Cell cycle is a series of well-orchestrated steps, including cell growth, duplication of genetic material, and cell division, usually resulting in two identical cells. In other words, a cell passes through various steps in order to grow, copy its DNA, and finally split into either 2 or 4 new cells. This is cell cycle. And what exactly is cell division? As the name suggests, cell division is the process in which a single parent cell divides into either 2 identical cells or 4 cells, each with half the number of chromosomes. So can we say that the process of cell division is a part of the cell cycle? That's right. That's how it is. Now tell me one thing. Do all the cells divide in the same way? Just think about it. The answer is a definite no, right? Every cell in our body has a different tendency to grow and divide. To be precise, some cells divide throughout their lifetime, while others do not divide once formed. For example, our skin cells have a high turnover rate due to constant wear and tear and divide very frequently. On the other hand, our nerve cells do not divide once formed. Now getting back to the cell cycle, as the name suggests, the process occurs in phases or stages, the series of steps that repeat in cyclic manner. But for our convenience, we majorly divide a cell cycle into 2 phases. The first phase is called the interphase, and the next is the M phase, which represents either mitotic or meiotic phase. Let's have a quick look at these phases. The interphase prepares the cell for cell division, hence it's also called the preparatory phase. In this phase, the cell grows and makes a copy of its genetic material, the DNA to be precise. On the other hand, the M phase is the dividing phase of the cell cycle. It carries out the task of actual cell division. After going through a series of steps, the cell first divides the nucleus into 2 sets, followed by the division of the cytoplasm. This gives rise to 2 identical daughter cells. And this process of cell division is called mitosis. Similarly, instead of once, a parent cell divides twice to give 4 daughter cells, each with half the amount of genetic material compared to the parent cells. This type of division is called meiosis, the one useful in the production of gametes. Now tell me one thing, will both the phases, the interphase and the M phase, have the same time duration? Or will one phase last longer than the other? If yes, then which phase will need more time? Just think about it. Imagine we were to prepare a meal. The actual time required to cook the food is usually less compared to the time we take for preparations. That is, right from getting things from the store to keeping things ready for cooking, we consume a lot of time pre-cooking. Cell isn't an exception. For the most crucial and challenging tasks, like division of nucleus followed by cytoplasm, the cell takes a lot of time to prepare for these steps rather than the actual divisions. The interphase lasts much longer compared to the M phase. You will be astonished to know that the interphase occupies more than 90% of the total time required for one cycle. And only the remaining less than 10% of the time is needed for the M phase to get the new cells formed. So all the important functions like growth, duplication of genetic material, synthesis of newer compounds and organelles, all of these are carried out in the interphase. It is believed that the cells take up approximately 24 hours to complete one cycle. However, this duration can vary from organism to organism and from one cell type to the other. Later, at the end of the cycle, the new cells produced can start the exact same process all over again.
That's the reason why it's called a cycle, as it does not follow a linear pathway. Well, this was just an overview of the two major phases of a cell cycle. To know in detail about each phase and the substages in each phase, do watch our upcoming videos. Okay, cukuplah tu. Right, dah nampak dah sikit idea mengenai sel. Nas? Boleh? Nampak? Okay. So, kita tengok nota yang saya bagi tu. Alright. Kenapa pula dia lari ni? Okay. Korang ada ke tak ada tu? Korang? Dia Ada? Okay. Ada soalan? Boring? Okay, siapa nak menonton video yang first tadi, korang boleh tekan ni link ni. Okay, now kita tengok kepada pembahagian sel. Apa maksud pembahagian sel? Pembahagian link tu sel, tak ada. apa dia? Link tu tak ada kat dalam ni. Ni, link. Oh ya, sebab saya baru tambah. Sorry. Okay, so saya add dekat sini. Okay, nanti korang tambah dekat nota. Okay, boleh? Alright, kita tengok kat sini. Pembahagian sel. Pembahagian sel, sel badan menghasilkan sel baru melalui proses pembahagian sel. So, sel kita memang sentiasa, especially kulit. Okay, organ kulit. Dia sentiasa memerlukan dia sentiasa perlu sel baru. Alright, so setiap 28 hari kita akan dapat new and numerous new cell. Okay, banyak sel-sel baru. Okay, sel menjalani pembahagian sel. Ada dua jenis definisi pembahagian sel. Satu dipanggil karyokinesis, satu lagi dipanggil cytokinesis. Okay, apa beza antara karyokinesis dengan cytokinesis? Apa beza? Okay, apa beza dia? Apa maksud karyokinesis? Hazmi, apa maksud karyokinesis? Pembahagian nukleus. Okey, pembahagian nukleus. So, karyokinesis melibatkan pembahagian nukleus. So, Akil, apa maksud nukleus? Akil, nukleus ni apa? Nukleus komponen paling besar dalam sel. Nukleus, komponen. Ada word lain tak yang lebih better? Organel, maybe? Kan, biasakan dengan guna perkataan organel. Organel yang paling besar dalam badan. Okey. Dekat situlah tersimpannya unit pewarisan. So, kalau tak ada DNA, macam mana pembahagian sel nak berlaku kan? Nanti sel baru tak dapat DNA. Tak guna juga. Alright? Okay. So, karyokinesis bermaksud nukleus tu membahagi. So, organel, subunit dalam sel itu yang melakukan proses pembahagian. So, itu dipanggil karyokinesis. Okay? So, cytokinesis pula apa? Cytokinesis? Melibatkan pembahagian sitoplasma. Okay. So, sitoplasma apa? Sitoplasma. Adakah sitoplasma ni organel? Bukan. Bukan. Sitoplasma bukan organel. Kat mana kita boleh jumpa sitoplasma? Dalam sel? Luar sel.
Dalam sel, sorry. Apa pula luar sel kan? Okey, dalam sel. Sitoplasma dia adalah jelly looking, jelly like. Dia macam bentuk separa air, separa macam gel lah. Gel yang mana sitoplasma ini mengelilingi dalaman sel. So boleh imagine tak? Right? So dekat sitoplasma tu akan adanya organel-organel yang floating around it. So pembahagian sitoplasma dipanggil cytokinesis. So kita nampak perkataan sini cytokinesis. Kinesis is pembahagian, membahagi. So pembahagian cyto, pembahagian karyo ataupun nucleus. Alright, both are important. So ada dua jenis. Dan next, sel organisma. Ada beberapa terms yang kamu kena tahu bila kamu belajar mengenai sel. Alright, kromosom paternal, kromosom maternal, kromosom homolog, and kromosom chromatin. Alright. So Sophie, kromosom paternal tu apa? Set kromosom yang berasal daripada induk jantan. Iya, betul. Set kromosom yang berasal daripada induk jantan. Maksudnya daripada bapa. Right? So itu adalah paternal. Sel maternal, Akil? Sel maternal. Akil ada ke? Ada. Okey, Akil. Sel maternal apa? Satu set yang berasal daripada induk betina. Sel yang berasal daripada emak. So kalau sel daripada emak, kita panggil sel maternal. Alright, sel maternal sebenarnya lagi penting daripada sel paternal. Alright, itu sebab bila kita mati sebenarnya nama kita disebut Nur Asia binti mak kita kan, Hatijah. Betul? Secara saintifiknya kita kromosom kita, mitokondria kita sebenarnya kita hanya dapat daripada kromosom maternal, bukan kromosom paternal. So that is why, let's say lah saya mati, tulang saya je yang dijumpai ataupun ada rambut ke whatever yang gigi ke non-digestive ni kan yang dijumpai. So sel diambil daripada situ dan dikomparekan dengan sel ibu. Sel ibu saya. Sebab kromosom maternal ini dia lebih orang kata dibawa berterusan, alright, daripada kromosom paternal. Alright. So itulah pentingnya mak kamu tu. Kromosom homolog. Kromosom homolog apa maksud dia? Mustaqim? Belum kena kan? Belum. Ke saya sebut nama Musa dia tadi? Kromosom homolog. Contohnya 3 pasang kromosom homolog. So apa maksud kromosom homolog? Mus, are you okay? Kurang besar ke tulisan ni? Mari kita besar lagi. Apa maksud kromosom homolog? Satu set lagi berasal daripada induk betina. Betina je? Betina. Maternal dan paternal, ya.
Okey, pasangan kromosom lah. Kan? Betul tak? Pasangan kromosom yang kita dapat daripada maternal dan paternal. Alright, itu kita panggil kromosom homolog. Setakat ni ada masalah ke? Faham ke tak? Boleh? Okey. Boleh. Rupa kromosom macam ni lah. Okey, semua tak ada yang tak sama. Manusia kromosom dia mesti sama, iaitu 46. Kalau Taha kata dia mengaku dia 47, maka dia bukan manusia. Mungkin Taha telah menjadi spesies alien ke, mungkin dah jadi lizard ke. Alright? Sebab ini adalah identification terbesar, nombor identifikasi setiap spesies. Okay, contohnya macam butterfly, mungkin kromosom dia 12. So kalau dia ada lebih, dia jadi lain. Macam tu juga kita. Kalau kita ada lebih, kita akan jadi, kita dapat penyakit. Contohnya salah satunya Down syndrome. Okey, sebab pembahagian sel tu tak betul. Maka berlakunya ketidaksempurnaan pada tubuh badan. Okay, so basically semua orang mesti ada 46 kromosom. Alright. Tapi 23, kalau kita nak panggil pasangan, 23 lah, 23 pasangan kromosom. Yang bermakna ada 46 kromosom, okay, yang terdiri daripada paternal dan maternal. So dia mesti duplicate lah. I mean, it's not duplicate, dia sepasang. Alright, satu daripada mak dan satu daripada ayah. So jadilah 46. So kita akan dapat 23 daripada ayah kita, 23 daripada mak kita. Bila kombinasi terjadi, maka kita akan membentuk satu manusia yang rupa kita tidak sama daripada mak dan ayah kita. Tetapi kombinasi mereka menjadikan kita iras. Ada iras lah. Okay, korang kena faham konsep tu. Kalau rupa sama, itu bukan namanya kromosom yang sama. Itu adalah proses klon. Maksudnya kamu melakukan proses pembahagian sel secara mitosis sahaja, macam tumbuhan. Alright, tapi kita tak. Kita lain. Okay, kita akan cerita lebih lanjut itu. Cuma di sini korang kena faham konsep apa maksud kromosom. Okay, apa definisi kromosom? Apa definisi kromosom paternal? Apa definisi kromosom maternal? Apa maksud kromosom homolog? Okay, so paternal daripada ayah, maternal daripada ibu, homolog bermaksud kombinasi ayah dan ibu. Okay, semua orang sama dan totalnya adalah 46. Itu basic konsep yang korang kena tahu. Alright? Clear setakat ni? Clear. Okay. Dan apa pula maksud chromatin? Memang tahu, korang akan jumpa perkataan chromatin, kromosom, chromatid. So jangan confuse. Ada reason kenapa dibagi nama yang berlainan. Okay? So chromatin pula adalah kromosom yang menyerupai berbenang halus yang panjang. Ini maksud kromosom. Okay. Ini maksud chromatin. Okay. Dia berbenang. Maksudnya di sini dia tak ada rupa lagi. Alright. So rupa macam kalau kita tengok kromosom, dia dah ada rupa dah. Tapi chromatin tak ada rupa. Alright. Chromatin dia macam kalau kita tengok bawah mikroskop, okay, chromatin rupa dia macam berbenang halus. Alright. Sekejap kita tengok ada tak video. Korang faham tak setakat ni saya cakap? Ke boring dah? Ke ada yang confuse? Boleh Yeah. Kita tengok tengok ada tak?
Chromatin. Okay, mari kita tengok beza ni. Oh, sorry about that. Sorry Chromatin, chromatid, chromosome. Beza dia. Kita tengok kalau ada video yang menarik sikit lah. Okay. In this one kot. Kita tengok yang ni dulu In this video lecture, we will understand and distinguish between the terms chromosome and chromatin, chromatid and sister chromatids. Let's begin. We know that double-stranded DNA molecules present in the cells of organisms are the repository of genetic information. A eukaryotic cell has more than one DNA molecule in its nucleus. Each of these DNA molecules carries thousands of genes that determine an organism's inherited traits. Another important point is that, structurally, these DNA molecules are not simply double-stranded molecules. In fact, these DNA molecules are packaged into thread-like bodies within the nucleus. These structures are known as chromosomes. In Greek, chroma means color and soma means body. They are so called because they take up certain dyes used in microscopy. Chromosome can be defined as thread-like structures in eukaryotic cell nucleus that carry genetic information in the form of genes. Let's talk about some important points of chromosomes in eukaryotes. Chromosomes are found in the cells of all eukaryotes. Each cell contains multiple chromosomes. Each chromosome contains a single, linear, double-stranded DNA molecule. The number of chromosomes may vary from one species to another. In fact, the number of chromosomes typically is characteristic of the species. For example, chromosome number in garden pea is 14. Mouse has 40. Drosophila has 8. And humans have 46 chromosomes. As we said, each chromosome contains a single, linear, double-stranded DNA molecule. These DNA molecules of each chromosome are associated with many proteins. These proteins maintain the structure of chromosomes, and they also help in controlling the activity of the genes. So, the building material of chromosome is DNA and its associated proteins. The complex of DNA and its associated proteins is known as chromatin. It is the material that makes up the eukaryotic chromosome. The images shown here are just for illustration. The actual organization of chromosome is more complex. You can have an idea of this organization of DNA into the chromosome by looking at this image. Okay. We will study DNA package. So, kalau kamu nak tahu bentuk kromosom adalah macam ni. Okay, dia macam butterfly look like. Alright, so it's a well organized DNA's structures punya ni lah link berbenang dia. Alright, so dalam kromosom ini kalau kita tengok, okay, kalau kita kopik keluar, kita akan nampak dia macam terbentuknya ikatan DNA yang sangat organized. Alright. Kenapa dia organized? Sebab adanya benda-benda kuning ni. Benda-benda kuning ni dipanggil protein histone. Dia seolah-olah macam benang lah. Benang yang mak kita beli tu kita tengok kan. Okay. Dalam benang tu kalau kita keluarkan ada satu macam tempat untuk
kertas kan, kertas untuk melilit benang tu. Alright, so that is considered as like a histone. Okay, protein histone, so kemas. So bila kita tarik keluar daripada protein histone ni, kita akan nampak satu unit yang sangat panjang. Akhirnya kita jumpa unit itu dipanggil DNA. So ini adalah macam mana dia organize into a chromosome. So dalam kromosom ni sebenarnya ada numerous, ada banyak sangat DNA strand. Tapi dia jadi kemas. And chromosome organization in some other lecture later. The proteins associated with DNA in a chromosome are known as histo proteins or simply histones. Histones are positively charged proteins. This is because the basic amino acids arginine and lysine are abundant in them. Now, how this information is useful to us. We know that DNA molecules are negatively charged because of phosphate groups. Histones, being positively charged, are strongly attracted to the DNA molecule. Histones guide the coiling of DNA. Some in the nuclei of a eukaryotic cell. Each of these replicate. This means we have now 2 identical copies of each chromosome. So ini kromosom, dalam dia ada Note that nucleus. these identical copies of chromosomes remain attached to each other in a region known as centromere. This connection is maintained for a... Kita tengok, nanti korang confuse pula. Saya tak nak korang confuse. This Ni kalau genetic kita buka, information is in proteins is called chromatin. Each of the double-stranded DNA copy in a replicated chromosome is called a chromatid. And chromatid copies that remain attached at their centromere are known as sister chromatids. Bagus. I hope this lecture is helpful to you. Alright, yeah, thank you. Reading is to your mind what exercise is to your body. If you have too much to read and too little time, Chromatin versus chromatid. Every organism, including us humans, are made up of cells, the basic building blocks. These cells contain hereditary information in the nucleus in the form of a DNA. Now, talking about DNA and chromosomes, we often come across various terms which are very confusing, like chromatin and chromatid. To clarify the difference, let us consider a cell which is inactive or not in a division state. Its nucleus looks something like this. The genetic material of an inactive cell looks like an intertwined noodle and is called as a chromatin material. So ini kalau kita tengok yang blue color ni, ini adalah chromatin. Looking closely at the chromatin material, we can find that it's actually DNA associated with proteins called as histones, form a bead on a string-like structure. This array of DNA-bound histone beads is actually the noodle structure of chromatin material. Hence, we can say chromatin is a semi-condensed form made up of DNA plus proteins. Now, when the cell comes into active state, it prepares itself to divide into 2 daughter cells under the process called cell division. These daughter cells, as we all know, must have equal and same number of chromosomes as the parent cell. For example, if the parent has n number of chromosomes, the daughter cells should also have n number of chromosomes. Now, in order for that to be possible, the cell doubles its number of chromosomes during the cell cycle
and each chromosome makes copy of themselves, which are now called as chromatids. Okay. The chromosome and its Kalau copy. kita tengok kromatin tadi, dia macam bentuk berbenang. Kromatid, satu. Okay, satu sahaja. Alright. Kalau dia homolog, baru kita panggil dia kromosom. Are then joined at the center to form the X-shaped structure called as the chromosome, and these two chromosomes are now called as sister chromatids. Okay, so kromosom korang boleh panggil dia sister of chromatid ataupun kromosom. Kalau chromatid satu je. Sisters of chromatids ada dua. Ataupun kita pun jarang pula guna perkataan kakak kromatid kan, kalau kita define. Ni kita selalu guna kromosom lah. Kalau English okey lah kan, sister of chromatid. Alright, so itu beza kromatin, kromosom, chromatid. Alright. Sister chromatids during a later stage of cell division divide from one another and are given to each daughter cell. Thus, we can say chromatids are actually chromosome and its copy made during cell division by the cell in order to divide equally among two daughter cells. Whereas the chromatin or chromatin material is the semi-condensed genetic material in a cell before it condenses into chromosome and is made up of DNA and proteins. Okay, so tapi basically semua itu dibuat daripada mengandungi DNA. Okay, ada yang dia tertidur ke? Boleh ke? Ada yang tak faham? Boleh. Sekarang boleh nampak beza antara kromatid, kromosom and also chromatin. Alright, mereka adalah benda yang tak sama lah. Okay. So, macam saya cakap tadi, kitaran sel, mitosis dengan kitaran sel ini bukan benda yang sama lah. Alright, so kita tengok dulu, sebelum kita tengok mitosis, pembahagian nukleus, kita tengok dulu kitaran sel. Macam mana satu sel itu berfungsi. Tapi sebelum tu, apa beza antara sel soma dengan sel gamet? Kan? Kita kena tengok ni dululah. Okay, beza antara sel soma dan sel gamet. Organisma, contohnya manusia, dia mesti ada dua jenis sel. Satu dipanggil sel somatik dan satu lagi sel gamet. Alright? Okay, sel badan selain daripada sel gamet. Apa maksud dia? Azmi, apa maksud sel soma adalah sel badan selain daripada sel gamet? Azmi, are you there? Ada. Okey, apa maksud dia tu? Sel soma adalah sel badan, tidak termasuk sel gamet. Semua sel badan kecuali sel gamet. Betul. Okey, sel kulit, sel mata, semua tu adalah dipanggil sel soma. Alright? Kecuali sel gamet. Sel gamet je, bukan sel somatik. Alright? So, sel somatik, soma terhasil melalui proses mitosis. Yang ni tak apa. Nanti kita tengoklah macam mana. Apa tu sel somatik? Mitosis. Semua sel somatik mesti menjalani proses mitosis. Ni sangat penting ni. Penting gila lah. Mitosis. Nanti kita tengok. And then mengandungi bilangan kromosom diploid. Diploid maksudnya double lah. Iaitu setiap sel mengandungi 2 set kromosom.
ataupun 2N. 2N kat sini bersamaan dengan bersamaan dengan 46. 46 apa? Iman? 46. 46 apa? 46 kromosom. Yes, correct. 46 kromosom. Ataupun 2N. N ini nilainya adalah 23. So 23 kali 2, maka dia akan jadi 46. So maknanya sel kulit kita mesti 46. Sel rambut kita mesti 46. Sel baru juga mesti 46. Alright? Clear kat situ? Sebab dia menjalani proses mitosis. Proses of cloning proses sebenarnya dia hanya menjalani proses mitosis sahaja. Contohnya tumbuhan. Tumbuhan dia hanya menjalani proses mitosis. Itu bezanya. Baik. Sikit lagi kita habis. Jangan risau. Boring dah Sel gamet. Sel gamet adalah sel pembiakan. Okey. Siapa boleh bagi tahu saya sel pembiakan lelaki dan perempuan? Anyone? Sperma. Ya, betul. Sperma dekat lelaki, perempuan? Tak ada. Perempuan tak ada. Perempuan tak ada. Hey! Ovum. Sungguh tidak patut. Hai, kalau tak ada macam mana boleh jadi perempuan? Okay, lelaki ada sperma. Tuhan tu kan adil. Perempuan ada apa asyik tadi? Oh, ovum. Okay, so untuk perempuan ada telur. Alright? So dekat telur itulah mengandungi sel gamet. Okay? Okey, ini sangat penting. Sel gamet melalui proses meiosis. Mus, sama tak meiosis dengan mitosis? Mus? Sama tak? Sama tak? Meiosis dengan mitosis. Ya. Sama tak? Tak sama. Ejaan dia pun tak sama. Cuba tengok. Kan? Korang nampak? Ejaan pun tak sama. Mus, sel gamet tu sel apa? Sel pembiakan. Sel pembiakan menjalani proses apa? Proses Meiosis. Okay, very good. Maknanya mendengarlah tu. Okay, meiosis mengandungi bilangan kromosom separuh. Nampak tak? Kalau tadi diploid, sel gamet wajib haploid. Tak logik kalau sel gamet diploid. So kalau diploid, 46 sperm, 46 ovum. So dia dah jadi berapa dah? Bukanlah dia jadi manusia kan? Maka dia sepatutnya logik bila dia melakukan proses meiosis, dia menjadi 23. Nampak tak? Okey, ada soalan setakat ni mengenai sel gamet dengan sel soma. Any question on this? Tak ada. Ni penting ni. Alright. Taha, ada soalan mengenai ni? Tak ada. Okey. Siapa lagi yang saya tak pernah sebut nama ni? Akil, okey? Nabil, mana Nabil? Nabil, okey? Ada di sini. Okey. Alright, okay. So dah nampak kan hari ni kita tengok, kita belajar pasal terms, terminology, maksud nama, definisi. Okay, definisi of bila kita lakukan pembahagian sel,
sel wajib melakukan pembahagian sel. Alright. Kita akan mempelajari beberapa terms lah yang korang kena faham. Okay, terms itu seperti karyokinesis, cytokinesis, and then perbezaan antara sel somatik dengan sel gamet, right? And then perbezaan antara kromosom paternal, kromosom maternal, kromosom homolar. At the same time, korang belajar juga definasi on chromatin. Alright, ini baru definasi. Baik, next week cikgu nak korang belajar dulu macam mana kitaran sel itu berlaku. Okay, so ini semua sel menjalani kitaran sel ni. So baca, minggu depan kita akan sambunglah on kitaran sel. Okay, round table. Ada soalan, Hazmi? Ada. Okay, Lokman? Ada soalan? Ada. Okay, Akil? Tak ada. Iman? Tak ada, madam. Mus? Tak ada, madam. Sofi? Tak ada, madam. Nabil? Tak ada, madam. Syarif Taha? Tak ada. Okey. So, terima kasih sebab hadir kelas saya hari ini. Alhamdulillah, kamu menepati janji as a Muslim to come to my class. Alright, so saya jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Okay, have a nice weekend. Jangan lupa baca buku. Alright? Alright. Okay, bye. Madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Madam. Welcome. Jumpa lagi. Yeah.